Iya. Kita buhay mo na. Kat. Tingnan ninyo lang muna natin. Yan namang piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tignan na yung namang piso. Namang 5. 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30, Mari jangan yuk. 30. Nagbang si Domar. Anong harap dito? Ito guys, 5 din. Sunod. 9 naman piso. Ito guys. Mari. Jangan yuk. Dito natin ilagay yung mga 5 at piso. At 100. Astig. Astig. Ipapakita ko to. Ito guys. Yan lahat ng mga pera ko. Pag-iipon pa ako guys. Ayusin lang natin. Ito guys. Bilangin nyo na. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba bilangin? Kita nyo yan. Astig, may 100 pa ako. O pag panis na buhat. Picture natin guys. Ito guys, yan lang ano ko. Bye bye sa susunod ulit.